Wow, sarap. Sarap ng tuna. Ay, init. Ano pa oh. Sarap ng crispy pata. Ito pa yung lechon. Abalot pa, hindi pa binubuksan oh. Rapsan ito. Ano to? Tuna. Tuna. Ayan o. Wow. Wow, yummy! Mga kareklamador. Woo! Sarap tuna. Oh, Nandito pa. Yan o, pata-pata, no? Wow, yummy. Delicious. Laki o. Sarap. Kaya lang, mas masarap ito. Masarap ito. Lechon. Nakabanit pa, naka-arbor. Lechon, ayan o. Laki. Wow, yummy. Mamaya yan. Ayan, batang makulit. Ito yung batang makulit. laki.